naumol or nahimo ni siya si Kasamava 2002 pinaagi sa NEA. Pagsugod ni Kasamava ma'am, naalang sila'y 137 or basta kay wala siya naka 150 ka farmers. Until nga ni gikuan na gisubdivide nga apil na ang Masarayaw part na dako na mo na nga sa pagkakaron na nami 610 farmers members. Sa ako pagsabot ma'am, nahimo siya nga kooperatiba kay mas nindot manggod og cooperative kaysa association. Karon na anay mga farm machineries gihatag kay og association lang gud ma'am na manggoy tax nga bayaran, whereas nga rita sa cooperative tax free siya bisan pag moabot og millions ang imuha net, zero manggod ang bayaran. Tapos diri sad sa CDA ma'am, tabangan jud mi nila og unsa pagpangita og lain nga mga alternative nga mulambo si Kasamava og ang mga farmer. Basta farmer naa siya'y hagna nga nabilong sa Kasamava area, farmer members gyud namo nga mo-active sila diri sa CBU para sa mga farmer labaw nagmaglison nga piso-piso kada adlaw. Kuhaon sa treasurer sa Tiag every TSA na may treasurer, pwede ra siya maoy magtigom sa piso-piso pa kada monthly nga meetings ngadto kuhaon ila i-remit nako usa nako isyuhan og resibo. Ang 6 cooperative under NEA diri sa Bao RIS nag-augment og 500 pesos per hectare per cropping. Kana siyang gipangayo nga 500 pesos para lang na sa pag-maintain sa irrigation canals. Nakita man nila maglimpyo mi sa kanal, may water tender, mag-desalt mi. So nakita nila nga kanang gigamit man day ang kwarta. Ang vision gud sa Kasamava nga makatabang ka sa farmers. So sa ingon ini nga paagi, kung we have enough fund from other source, pwede na mo na nga makapahulami sa farmers by cropping. In each cropping, so ang among vision nga makatabang sa farmers. So vision and mission. Na makatabang ni pagpalambo sa mga farmers nga among membro.